الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، ہم یہ چینل سٹارٹ کیا ہے کینزن اکیڈمی کے نام سے۔ یہاں پہ ہم جو سلیبس ٹیچ کروائیں گے وہ پنجاب ٹیکسٹ بک بورڈ کے اکارڈنگ ہوگا، اور آج ہم ریکارڈ کرنے جا رہے ہیں فرسٹ لیکچر میتھمیٹکس کلاس 9۔ چلیں سٹارٹ کرتے ہیں۔ فرسٹ یونٹ ہے ریئل نمبر یعنی حقیقی اعداد۔ ٹاپک نمبر 1 ہے انٹروڈکشن ٹو ریئل نمبر، حقیقی اعداد کا تعارف۔ اب اس ٹاپک کو میں نے اس طرح کلاسیفائی کر دیا ہے، اور اس کو اسٹڈی کرنے کے بعد اسٹوڈنٹ اس قابل ہو جائیں گے کہ وہ یہ بتا سکیں گے کہ کیسے آج سے ہزاروں سال پہلے جو ڈفرینٹ سویلائزیشنس تھیں، ڈفرینٹ جو تہذیبیں تھیں، وہ ان ریئل نمبرز کو اپنی روزمرہ زندگی میں کیسے استعمال کرتے تھے، کیونکہ روزمرہ زندگی میں جو لین دین کا ان کا معاملات تھا اس کو وہ اپنی زندگیوں میں کیسے استعمال کرتے تھے، اور کس طرح ہر سویلائزیشن کے آنے کے بعد ان ریئل نمبرز میں یعنی یہ ان حقیقی اعداد میں کیسے انوینشن ہوئی۔ انوینشن کے ساتھ ساتھ آج ہم جو لیٹسٹ نمبر سسٹم اور ریئل نمبر یوز کر رہے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں سومیرین سویلائزیشن۔ سومیرین سویلائزیشنس کا جو ٹائم پیریڈ تھا وہ 1900 BCE سے 4500 BCE تھا۔ یہاں پہ جو سب سے پہلے ہے انٹروڈکشن ٹو ریئل نمبر۔ انٹروڈکشن ٹو ریئل نمبر میں نے کیا ہے کہ جتنی بھی سویلائزیشنس تھیں ماڈرن ایرا سے پہلے، ان کی جو کنٹریبیوشنس تھیں ان کو میں نے کلاسیفائی کر دیا یہاں پہ، کہ کیسے وہ اپنی روزمرہ زندگی میں ریئل نمبرز کا یوز کرتے تھے، کون سا نمبر تھا جس کو وہ بیس بناتے تھے، اور کون سے سمبلز وہ یوز کرتے تھے، اور ان کی کنٹریبیوشن کیا تھی۔ یہ جو ٹاپک ہے یہ صرف اکارڈنگ ٹو MCQs کے پوائنٹ آف ویو سے ہے، اور اس سے صرف آپ کو MCQs ہی پوچھے جائیں گے۔ تو اس کو ہم ڈسکس کرتے ہیں۔ سب سے پہلے سومیرین سسٹم۔ سومیرین سویلائزیشن جو ہے اس کا ٹائم پیریڈ کیا ہے، MCQs آپ سے پوچھا جاتا ہے 1900 BCE سے 4500۔ BCE اسٹینڈس فور بیفور کامن ایرا، اور BCE اسٹینڈس فور بیفور کامن ایرا، اور یہ ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت سے پہلے کا دور۔ سومیرین جو سسٹم یوز کرتے تھے وہ کون سا سسٹم تھا؟ سیکساجیسیمل، یا اس کو شستہ عددی نظام بھی کہیں گے۔ سومیرین جو سسٹم یوز کرتے تھے اس کی بیس کیا تھی؟ 60 تھی، یعنی اس کی اساس کیا ہے؟ 60 ہے۔ اور سمبلز کون سے یوز کرتے تھے؟ اس سیکساجیسیمل سسٹم کو ریپرزینٹ کرنے کے لیے وہ ڈفرینٹ سمبلز یوز کرتے تھے۔ یہاں پہ میں نے صرف 2 لکھی ہیں، اسمال کون، بیڈس، اس کے بعد ڈفرینٹ آگے سفیئرز اور ڈفرینٹ مینشن کی گئی ہیں، وہ آپ نے یہاں پہ خود سے پٹ کر لینی ہے۔ کنٹریبیوشنز ان کی کیا تھیں؟ ان کی کنٹریبیوشن تھی میجرمنٹ آف ٹائم، یعنی آج کے دور میں جو ہم ٹائم میجر کرتے ہیں وہ کون سا سسٹم، وہ کس سسٹم کی بیس پہ ہے؟ سیکساجیسیمل سسٹم کی بیس پہ۔ کوشچن آپ سے یہ پوچھا جا سکتا ہے کہ ماڈرن ایرا میں جو ہم ٹائم کو میجر کرنے کے لیے سسٹم یوز کرتے ہیں وہ کون سا سسٹم ہے؟ سیکساجیسیمل، اور اس کی بیس کیا ہے؟ اردو میں ہم اس کو کہیں گے شستہ عددی نظام، اور اس کے ساتھ کیا ہے؟ 60 ہے۔ سیکنڈ پہ ہے ایجپشینس۔ مصری سویلائزیشن جو ہے، مصری تہذیب جو ہے، ان کا ٹائم پیریڈ 2000 سے 3000 BCE ہے، اور سب سے پہلے انہوں نے جو سسٹم یوز کیا تھا ڈیسیمل سسٹم یوز کیا تھا۔ مصریوں نے سب سے پہلے جو سسٹم یوز کیا تھا اس کو ہم ڈیسیمل سسٹم کہتے ہیں، اور اس کو اشاری نظام بھی کہتے ہیں۔ جو سسٹم ایجپشنز نے یا مصریوں نے یوز کیا اس کی بیس 10 ہے، اور کوشچن اس طرح پوچھا جا سکتا ہے بیس 10 سب سے پہلے کنہوں نے یوز کیا تھا؟ تو آپ کہہ سکتے ہیں ایجپشنز نے یا مصریوں نے۔ اور جو سسٹم یوز کیا تھا انہوں نے اس کا کیا نام ہے؟ ڈیسیمل سسٹم، یا اس کو اشاری نظام کہتے ہیں۔ اور سمبلز کے یوز کرتے تھے، یہ پکٹوریل سمبلز یوز کرتے تھے۔ جو مصری ہیں یا ایجپشنز ہیں یہ کیا، یعنی پکٹوریل سمبلز مطلب یعنی تصویروں سے، یعنی پکچرز سے اس کو کیا کرتے تھے؟ ریپرزینٹ کرتے تھے نمبرز کو۔ جو ریئل نمبرز ہیں ان کو وہ کس سے ریپرزینٹ کرتے تھے؟ تصویروں سے، یا ہم کہہ سکتے ہیں پکچر سے ریپرزینٹ کرتے تھے۔ اور ہم یہ کہیں گے ان کا جو سسٹم تھا وہ کون سے سمبل یوز کرتا تھا؟ پکٹوریل سمبلز یا پھر پاور آف 10۔ اور ان کی کنٹریبیوشن کیا ہے ایجپشن کی ریئل نمبرز میں؟ ریئل نمبرز میں ان کی کنٹریبیوشن یہ ہے کہ سب سے پہلے
इन्होंने बेस 10 वाला डेसिमल सिस्टम मिस्रियों ने ही यूज़ किया था। तो इसकी जो ये जो कंट्रीब्यूशन है बेस 10 के सिस्टम की, इसका क्रेडिट किसको जाता है? इजिप्शियंस को जाता है। उसके बाद है रोमन्स का टाइम पीरियड है 500 BCE से 500 CE, और इन्होंने जो सिस्टम यूज़ किया है उसका नाम है रोमन न्यूमरल्स, और उसकी सिंबल्स क्या थी? IVXLCDM। तो आपसे क्वेश्चन इसका शॉर्टली यही पूछा जाएगा कि विच सिंबल्स रिप्रेजेंट्स द रोमन सिस्टम। इनमें से कोई भी एक ऑप्शन होगी तो आप उसको मार्क कर सकते हैं। और इस रोमन न्यूमरल्स का इन्फ्लुएंस इस तरह था कि इसका इन्होंने ऐसा यूज़ किया कि यूरोप तक इनकी जो ट्रेड्स होती थी उसमें भी इस रोमन न्यूमरल्स को मैक्सिमम टाइम यूज़ किया गया। उसके बाद फर्दर जो इन्वेंशन हुई है इंडियन की कंट्रीब्यूशंस, टाइम पीरियड इनका क्या है? 500 CE से 1200 CE। और इन्होंने भी, इंडियंस ने भी जो सिस्टम यूज़ किया था इजिप्शियंस का डेसिमल सिस्टम यूज़ किया, उसी को बेस बनाकर इन्होंने फर्दर इनोवेशंस की हैं। तो सबसे पहले जो ज़ीरो का इन्वेंशन है उसका क्रेडिट किसको जाता है? इंडियंस को। आज तक जितनी भी सिविलाइजेशंस यूज़ हुई हैं, सिविलाइजेशंस आई हैं, उन्होंने कभी भी ज़ीरो का यूज़ नहीं किया था, मगर सबसे पहले जो ज़ीरो का कंसेप्ट दिया है डेसिमल सिस्टम में वो किन्होंने दिया है? इंडियंस ने। तो हम ये कहेंगे ज़ीरो की जो इन्वेंशन है उसका क्रेडिट किसको जाता है? इंडियंस को। और वो जो नंबर सिस्टम यूज़ करते हैं उसको हम कहते हैं इंडो अरबिक न्यूमरल सिस्टम, उर्दू में कहेंगे हिंद अरबी अददी निज़ाम। उसके बाद इंडियंस के बाद अरब्स आ गए, अरब सिविलाइजेशन का जो टाइम पीरियड है 800 से 1500 CE है। और इन्होंने भी जो मिस्री तहज़ीब का था डेसिमल सिस्टम था जिसकी बेस 10 थी उसी को यूज़ किया और फर्दर इनोवेशन किया। इसमें जो मेजर कंट्रीब्यूशन थी वो मुस्लिम मैथमेटिशियन अल-ख्वारिज़मी की थी, और उन्होंने अलजबरा पे काम किया। और अलजबरा की जो इनोवेशन है या अलजबरा का जो इंट्रोडक्शन है वो सबसे पहले हम कह सकते हैं मुस्लिम मैथमेटिशियन अल-ख्वारिज़मी ने दिया था। और इनके बाद आ जाता है मॉडर्न एरा। आज का जो जदीद दौर है उसका टाइम पीरियड क्या है? कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? 1700 CE से प्रेजेंट अब तक। और ये जो मॉडर्न एरा है दिस इज़ अ कम्बिनेशन ऑफ ऑल दीज सिस्टम, बाइनरी सिस्टम, डेसिमल सिस्टम, हेक्साडेसिमल सिस्टम। यानी ये जो पीछे जो जितनी भी सिविलाइजेशंस गुजरी हैं उनकी नंबर सिस्टम में इनोवेशंस के साथ साथ अब जो मॉडर्न सिस्टम है उसमें ये तीनों सिस्टम यूज़ हो रहे हैं, बाइनरी सिस्टम, डेसिमल सिस्टम, हेक्साडेसिमल सिस्टम। और इन्हीं की फर्दर डेवलपमेंट के साथ साथ आज हमारे पास जो हम जो रियल नंबर यूज़ कर रहे हैं वो ये रियल नंबर हैं जिनको हम कहते हैं कुदरती अदाद का सेट, यानी सेट ऑफ नेचुरल नंबर जो 1 से स्टार्ट होते हैं और अप टू इन्फिनिटी जाते हैं। तो ये जो सिस्टम है नंबर सिस्टम 1 से अप टू इन्फिनिटी, ये मॉडर्न एरा से रिलेटेड करता है। और इसकी कंट्रीब्यूशन क्या है कि ये जो बाइनरी सिस्टम है, डेसिमल सिस्टम है, हेक्साडेसिमल सिस्टम, ये हमारे मॉडर्न कंप्यूटिंग सिस्टम में यूज़ होते हैं और यूनिवर्सल डेसिमल सिस्टम में भी यूज़ होते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह ताला आपका हामी नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।